3:40 p.m. November 2024. Cabernet Part 1 after Energy's Murder Vlog. Wow! Kaunta guys! Good afternoon everybody! Sa isa ako na ako nag-abre guys ha. Dawato na to. Nawala tayo kids paint. Isa ka tuig ka pen. Pero dili ko sigurado kung okay. Dili ko okay ani. Clarex na siya kay. Buot mo muna hunaon. Nakasanayan na sa kuha ang kids paint. Pero kung mag-focus lang sa ACADS, salig lang sa ACADS, maging okay ra ang tanan. Graduate man ta. Mag-graduate lagi ta guys. Don't worry. Ang kalami. Unang pajibar. Alright. Kaduang pajibar. Yes. Ako yung pajibar. Tulo ka pajibar times tulo ka paak equals. Ay, 2 ka paak equals 6 ka buok paak. Pas sakit tong vlog karon. Kate Tex Breaks vlog. Thank you for the show. 3:44 p.m. Love you guys.